Yan, basa ka na. Ano ito? Bag. Oh. Ag. Bag. Sag. Tag. Ag. Hindi, G yan. Ag. Paano basahin yung dalawa? How you pronounce the two words? Yung G sa ka A. Ga. Ga. O, pagdagdagan mo ng G. Gat. Gag. Gag. O, tandaan mo yan ah. Opo. O, paano, how you pronounce G-A? Ga. Gag. Gag. O, yan. Tag. Lag. Wag. Nag. O, ano yun? Ano yun? What is this? Bag. Hindi, ito. Kag. Cab. Kag. Cab, ito ah. Cab. Cab. O, ito, ano to? Basahin mo. Ab. Ka. Cab. O. Job. Bab. No, it's a D. Dab. O. Lab. Fab. Dab. Ag. Ano? Ag. G yan. Ag. Ga. Ag. Hindi ah. Ga. Wait lang. Nag-iisip ako. Ga. Ah, Gap, dagdagan mo ng B. Paano basahin? Gab. Oo. Tab. Oh. Ano yun? At. Oh. Tab. Oh, B yan. Ba, dagdagan mo ng T. Paano basahin? Ba, dagdagan mo ng T. Bab. Bat. Bat. Mat. Tat. Ha? Kat. Pat. Fat. Rat. Hat. Sat. Oh, ito. Hmm. Anong letter ito? Ano ito? Fun. Oh. Ano yun? Letter I yan. A sa ka N. Paano i-pronounce? How you pronounce A and N? An. An. Oh. Kasi pag lagyan mo ng F dyan, magiging fun. An. Oh. Oh. So, yun, ano yan? Pan. B yan. An. Tignan mo. Basahin mo muna yung dalawa. Ba. Dagdagan mo ng N. Ban. Oh, ganon. Ran. Kan. Tan. Fan. Van. Man. Oh. Ano yung letter? Anong kwan yan? Ano? N. Oh, N. Ano yan? Pen. Oh, ano yan? Den. Oh. Pen. Hen. Ten. Nen. Yung dalawa muna. Ne. Dagdagan mo ng N. Men. Oh, ganun. Ano yun? I saka T. Ano to? Ano to? Yung picture. Jet. Oh, jet. Oh, ano basa dyan? I saka T. Et. Et. Oh, et. Pag Tingnan mo to. nilagyan ko ng kwan, Lagyan mo ng J dyan sa gitna ay sa una magiging jet. Ay ang basa dyan, et. et. Oh, oh ito. Bet. Met. Get. N-E. Net. Ayan. Jet. Pet.
Let. Wet. Oh. Ano to? Lips. Oh. Ano basa dyan? Hmm. Ay sa kapi. Ip. 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 Ah, ano to? Yung dalawa muna. Di sa kaay. Basahin mo nga. Di. Oh, dagdagan mo ng P sa dulo. Dip. Oh, yun. Rip. Sip. H yan. Hip. Sip. Lip. Tip. Nip. Zip. Zip. Oh, ano yan? A sa kati. Ito muna yan. Ah, ano to? Hmm. Ano ito? Pat. Pat. Oh, ano to? A sa kati. Ot. Tsaka T. Ay, o sa kati ba yan? Nakala ko A. Oh. O sa kati. Ot. Ot. Oh. Oh, ito. Kat. Hindi O yan, di ba? Kot. Kot. Jot. Bot. D yan. Dot. Mm. Lot. Got. Not. Hot. Pot. Mm. Ah, paano pagbasahin yung U sa G? Ano ba to? Cab. Hindi ito. Cup. Mag. Mag. Oh. Pag bigkas, you pronounce the U and the G as A yun. Ah? Oh. Kaya nagiging mag yun kasi yung U magiging A. Ano? Opo. Kaya pag binasa mo yon ag. Ag. Oh, paano to? Basahin mo. Magiging B yung A. Ay, magiging A yung U. Mag. Hindi ito. Bag. Bag. Mag. Very good. Dag. Very good. Rak. Ha? Ruk. Rug. Rag. Hag. Oh, very good. Tog. Tag. Tag. Jag. Ah, very good. Ah. Practicein natin ulit bukas ito. Ay, mamayang gabi. Ano? Oh, magbasa-basa ka para matalino ka sa school. Ano? Opo. Okay. Bye-bye. Ako lang ba yung dip? Hindi ako na lang. Sige.